হচ্ছে দ্য বক্স অ্যান্ড শোর। এই ধীরেন, যা তোকে দুনিয়া থেকে 2 মিনিটের জন্য বিদায় দিচ্ছি। 2 মিনিটের জন্য তোর মাথাকে আমি গায়েব করে দিচ্ছি। এই ধীরেনের মাথাকে আমি 2 মিনিটের জন্য গায়েব করে দিচ্ছি এবং চেষ্টা করব তাকে ফিরিয়ে আনা। তো দেখা যাক এর মাথা গায়েব হয় কিনা, কারণ আমি বিভিন্ন জায়গায় ওর সাথে এই প্রোগ্রামটা করেছি। একটা জায়গায় আমার অসুবিধা হয়েছিল, আর করা কি হলো, একটা বক্স, একটা বাক্স এর মাথার মধ্যে দিয়ে দেওয়া হলো, 9টা তরোয়াল এর চারধারে বিধিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইবার দেখা যাক, যা চলে যা ধীরেন, তোর মাথা 2 মিনিটের জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি, একদম চলে যা, চেষ্টা কর চলে যা, আবার চেষ্টা কর 2 মিনিটের মধ্যে ফিরে আসার জন্য। দেখা যাক, মিউজিক। মাথা সম্পূর্ণ গায়েব, 2 মিনিটের জন্য এর মাথা সম্পূর্ণ গায়েব। আমি আবার বন্ধ করছি, ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি, দেখা যাক ফিরিয়ে আনতে পারি কিনা। চলে আয় ধীরে, তুই ফিরে চলে আয়। এই পৃথিবীতে তুই অদৃশ্য হতে পারিস না, ফিরে চলে আয়। আমার সাথেও দেশ বিদেশ প্রত্যেক জায়গায় ঘুরে এসছে। ধীরেন, আমাদের যে মেয়েটাকে 3 টুকরো কেটে আলাদা করা হয়, মেশিন রেডি আছে? ঠিক আছে। এইবার মানটির কি বাবা মা এসছে এখানে? কেউ আছে ঘরের? কেউ पता नहीं, मैंने तो देखे ना, कहीं दिख रहा है इधर? हाँ या ना? नहीं दिख रहा। ठीक है, तो पापा है? कोथा है पापा? मंदिर में। अच्छा,
বসে। বাংলা বোঝো তো? হ্যাঁ, বাংলা বোঝো তো? হ্যাঁ। এবার প্রথম ধীরেন মেয়ে কাটার প্রথম গলা কাটবো, তারপরে পেট, তারপরে পা, ঠিক আছে? তিনটে কাটার পরে তিনটে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা, আর তারপরে আবার চেষ্টা। উঠে দাঁড়াও। তুমি জানো কি হলো? না, ওকে আমি হিপনোটাইজ, যাকে বলে সম্মোহন করে দিয়েছিলাম। তোমার গলার থ্রু আর পার একটা লম্বা তরোয়াল আর পার হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করো যারা আছে বসে, কি মাসি হয়েছে না?
का बेहतरीन खेल, मैं 2 मिनट का मोहलत मांग रहा हूँ, 2 मिनट का समय। आज का बेहतरीन खेल जो एक हवा से हम क्या निकालते और उसको हवा में किस तरह से गायब करते, वो आपके सामने दिखा रहे हैं। समथिंग फ्रॉम नथिंग, गौर से देखिएगा। आज का बहुत ही बेहतरीन खेल, मेरे ख्याल से सबको ये खेल अच्छा लगेगा। तो ये है समथिंग फ्रॉम नथिंग। হ্যালো यार মাইকি কাজ করছে না, ফুল বানাই দিয়ে আছে এটা। হ্যাঁ এটা কাজ করছে। এবার আমি मैं वही स्पेशल खेल রুমালটা আছে। হ্যাঁ আপনাকে একটা জিজ্ঞেস করছি কথা, আপনি আমার থেকে বয়সে বড়, আপনি মিথ্যে কথা বলেন? আচ্ছা আমার ছোট, ঠিক, আপনি মিথ্যে কথা বলেন? আমার দিকে তাকিয়ে বলুন, মিথ্যে কথা আজ পর্যন্ত বলেনি? আপনি বিকাশের কে? বিকাশের বোন। আচ্ছা বিকাশের বোন মানে তাহলে আমারও বোন। তো দাদার কাছে সত্যি কথা বলুন যে মিথ্যে কথা বলেন? अच्छा मिथ्ये कथा बोलें, बोलती है नहीं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मजबूरी होने से कभी कभी बोलता है। तो हमें এই জন্য নিচে দেখাই, তাকে টেনে বার করো, দেখো খালি আছে কিনা, টেনে বার করো, खाली আছে, खाली तो क्या नाम बोली थी बेटा? अमीशा। तुम्हारा रुमाल को बाएं हाथ में पकड़ो, लेफ्ट हैंड कौन सा है? हाँ राइट हैंड बैक पे डालो, দেখা যাচ্ছে সবাই দেখতে পাচ্ছে? এ बिल्कुल खाली, डाल दो वापस। कौन रुमालটা ঢেলে दो? क्या नहीं? हैंकी। किसका हैंकी? मेरा। कौन सा पड़ती? अरे इसको खींच क्यों रहे? अपने बोल रहे हैं कि हैंकी नहीं है, फिर खींच ले रहे, ले लो। এবার बोल तुम्हारा क्या नहीं है? रुमाल नहीं है? तुम्हारा रुमाल नहीं है? बोन देखो तो कौन रुमालটা পাচ্ছ नहीं ना, মিথ্যা কথা বলবে না এখানে। কি খুঁজছো এতক্ষণ?
ले बाबा कौन धमका चले हमेशा निकालो अपना रुमाल ये तुम्हारा रुमाल नहीं है लाओ एमन नहीं करो सूरज डूबছে लोके देख এটা কার রুমাল কি বলছো তুমি একবার বলছো না একবার আছে लाओ तुम्हारा रुमाल नहीं ना अभी सब बैठ बैठ के सोच की ना रुमाल ना देखो तुम्हारा रुमाल है ना बेटा अभी रुको 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 निकालो उसको सब बैठे बैठे सोच रहोगे सबाई बसे बसे भाबছে যে আমি ওদের আগে থেকে বোধহয় শিখি রেখেছি যে ডাকলে বলবে रुमाल नहीं बिल्कुल सही कहा रुमाल नहीं है हेलो हाँ ये तुम्हारा था ये तुम्हारा नहीं था चलो तुम्हारा निकाल लो अब सबसे पहले जो रुमाल मिलता है उसे निकालो कुछ भी नहीं है पता नहीं क्यों कोनो ही नहीं अच्छा लो अब मैं एक रस्सी की खेल दिखाने जा रहा हूँ जो रस्सी क्या हुआ तुम्हारा आंख तो कमजोर नहीं है चश्मा तो नहीं है ठीक से देखो है ये नहीं डाल दो ये रुमाल का नहीं ना कि कौन क्लास में पढ़ती हो बेटा इतना झूठ बोल रही है देखो तो रुमाल निकाल रहा है बोले रुमाल नहीं है लाओ लाओ चलो अब मैं एक दौड़ी खेला देखाबो जस्ट एक बार मैजिक घुमा दिया देखो है कि नहीं है ये मैजिक था जस्ट फॉर फान এটা একটা ম্যাজিক ছিল সম্পূর্ণ হাতের কথা দুজনের জন্য একবার গোল